सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई। चलेगी क्या लाश पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ था लौंडे से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या हैं? हद तो हो गई, हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, 9 एकड़ में फार्म पे घोड़े पे चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टेकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं তার মনের ইচ্ছা একটু ওখানে গিয়ে পায়ে একটু জল লাগাবে। একটু পরে রওনা হবো আমরা বনগা দিকে, বা ওরা দমদমে থাকবে, আমি বনগায় চলে যাব খানিক বাদেই। এইখানে আমরা আছি, আর এই হচ্ছে দীঘার সি বিচ। সি বিচের এইটা পুল, এটা রাস্তা, ওইখানটায় বেশ মনোরম দৃশ্য সকালবেলা।